шумо мекунем имрӯз 1 май аст ва қабл аз ироаи тафсилоти хабаргузоришо ба сархати мавзӯъҳо таваҷҷӯҳ кунед. аз ҳуқуқи башар то ҳамкориҳои сиёсиву иқтисодӣ президентони Тоҷикистон ва Шӯрои Аврупо дар Душанбе мулоқот карданд. Туск имрӯз ба Қазоқистон рафт. ҳадафи олии ҳар як сиёсатмадор таъмини амният ва инчунин ҳуқуқи башар ва озодиҳо мебошад. барои расидан ба ин ҳадаф нерӯ, ҷасорат ва иродаи мусбат лозим аст. 24 торо бастанд, аммо 4 тои дигараш боқӣ мондааст ва чӣ гуна дуди ғализи корхонаҳои оҳангудозӣ дар Душанбе зиндагии сокинонро сиёҳ кард. аймони саломатӣ ба бемории дарди сар, панкратит, ин дуда нафас мегирем, фақат айдруну сиялова, сияӣ мепартовем. пешниҳоди гаронтар кардани сигор дар Тоҷикистон, мубориза бо сигор тавсия меёбад, аммо истеҳсолу истеъмоли нос низ аз мадди назар дур нест. имрӯз сафари президенти Шӯрои Аврупо дар Тоҷикистон поён яфта. Дональд Туск аз кишварҳои дигари Осиёи марказӣ дидан мекунад. ин мақоми баландпоя тӯли 2 рӯз дар Душанбе буд ва ба баъзе мавзеъҳо аз ҷумла Кӯли Сарез рафт. ҳамин лаҳзаҳо дар пойтахти кишвар сафири Иттиҳодияи Аврупо дар Тоҷикистон сафари Тускро натиҷагирӣ мекунад. аммо мулоқоти дирӯзаи президентони Тоҷикистон ва Шӯрои Аврупо бо чӣ анҷомид ва ҷонибҳо кадом масъаларо баррасӣ карданд? Барои Юсуфӣ гузориш медиҳад. дар мулоқоти президентони Тоҷикистон ва Шӯрои Аврупо дар Душанбе мувофиқа ҳосил шудааст, ки дуҷониб раванди таҳияи созишномаи тавсияёфтаи шарикию ҳамкорӣ миёни Тоҷикистон ва Иттиҳоди Аврупоро оғоз мебахшанд. Доналд Туск, президенти Шӯрои Аврупо, дар садри як ҳайати баландпояи аврупоӣ 30 май дар Душанбе бо раиси ҷумҳурии Тоҷикистон дидору гуфтугӯ анҷом дод. ҳадафи аслии ин сафар баррасии стратегияи нави Иттиҳодияи Аврупо барои Осиёи марказӣ мебошад, ки Тоҷикистон як бахши ин барнома ба ҳисоб меравад. мо аз стратегияи нави Иттиҳодияи Аврупо барои Осиёи марказӣ ки соли ҷорӣ қабул мешавад истиқбол намудем. нақши ҳамкориҳои гуманитарӣ дар раванди рушди робитаҳои Тоҷикистону Иттиҳодияи Аврупо хеле муҳим дониста шуд ва ҷонибҳо зарурати тақвияту густариши бештари онҳоро бори дигар таъкид карданд. ин стратегия ба қавли аврупоиҳо бо ҳадафи рушд ва шукуфоии Осиёи марказӣ амал мекунад, ки ҳамкориҳои наздики ду қора дар бахшҳои сиёсат, иқтисод, соҳибкориву тиҷорат, тағйироти иқлим ва инчунин ислоҳот дар бахши ҳуқуқи башарро дар бар мегирад. сафари президенти Шӯрои Аврупо ба Тоҷикистон дар ҳоле мегузарад, ки созмонҳои ҳомии ҳуқуқ ва фаъолони ҷамъиятӣ ҳукумати ин кишварро барои маҳдудшавии озодии баён ва ҳуқуқи инсон танқид мекунанд. дар робита ба ин мавзӯъ Туск гуфт, ки мавзӯи ҳуқуқи башар яке аз масоили муҳими мавриди баррасии онҳо дар музокирот бо президент раҳмон буд. дар таърихи Полшаву Тоҷикистон умумиятҳои зиёд аст, аз ҷумла муборизаи кишварҳои мо барои озодӣ. ҳуқуқи башар бахши асосии ин таърих аст. ҳадафи олии ҳар як сиёсатмадор таъмини амният ва инчунин ҳуқуқи башар ва озодиҳо мебошад. барои расидан ба ин ҳадаф нерӯ, ҷасорат ва иродаи мусбат лозим аст. ҷаноби президент, шумо ҳамаи инро доред. дар идома Доналд Туск аз нақши Эмомалӣ Раҳмон дар суботи сиёсии на танҳо Тоҷикистон, балки минтақа ситоиш кард. президент Эмомалӣ Раҳмон ҳам дар изҳороти худ дар баробари матбуот мухтасар гуфт, ки ҷонибҳо ба муколамаи Тоҷикистон ва Иттиҳодияи Аврупо оид ба ҳуқуқи инсон таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуда, омодагии худро барои идомаи он иброз намуданд. дар изҳороти президенти Тоҷикистон гуфта шуд, ки дар ҷараёни музокирот ҷонибҳо ба мувофиқа расиданд, ки раванди таҳия ва имзои созишномаи тавсияёфтаи шарикию ҳамкорӣ миёни Тоҷикистон ва Иттиҳодияи Аврупо шурӯъ шавад. як бахши муҳими ин ҳамкориҳо кӯмаки Аврупо дар содироти моли Тоҷикистон ба ин қаламрав хоҳад буд. ба қавли мақомот, Иттиҳоди Аврупо ба унвони кишвари ҳамкор то соли 2015 ба Тоҷикистон дар ҳаҷми 500 миллиони евро кӯмак кардааст. дар чаҳорчӯби стратегияи нави Иттиҳодияи Аврупо барои Осиёи марказӣ барои кӯмак ба Тоҷикистон дар соҳаҳои рушди маҳал, тандурустӣ ва маориф лоиҳаҳо ба маблағи зиёда аз 250 миллиони евро татбиқ мешавад.
барои Юсуфӣ гузориш медод ва ҳамон гуна ки зикр шуд, сафари президенти Шӯрои Аврупо ба Тоҷикистон дар ҳоле аст ки созмонҳои ҳомии ҳуқуқ ва фаъолони ҷамъиятии ҳукумати ин кишварро барои маҳдудшавии озодии баён, фишор болои матбуоту зиндониҳои сиёсӣ интиқод мекунанд. Дар остонаи сафари Туск бархе фаъолони ҳуқуқи инсон бо таассуф гуфтанд ки мақоми баландпояи аврупоӣ бояд дар ин сафар бо ҷомеаи маданӣ дидору мулоқот мекард. тӯли чанд соли ахир дуди ғализи ангишт ки аз мӯриҳои корхонаҳои оҳангудозӣ хориҷ мешуд, зиндагии сокинони гирду атрофро дар пойтахти Тоҷикистон талх мекард. талаби мардум ин буд ки мақомот ё фаъолияти корхонаҳоро қатъ кунад ё шеваи корашон дигар, то ки зиёнаш ба муҳити атроф камтар бошад. зоҳиран ин шикоятҳо билохира натиҷа дод. гузориши Шодмони Ятимро ҳамроҳ тамошо мекунем. дар пайи шикояти зиёди сокинон аз дуди ғализи корхонаҳои оҳангудозии чинӣ дар шаҳри Душанбе, фаъолияти бархе аз онҳо ки бо нақзи меъёрҳои экологию технологӣ ба истеҳсоли арматура машғул буданд, манъ гардидааст. дар ин анборҳои бузург дар маҳаллаи якум Советскӣ қаблан оҳан ба арматура табдил дода мешуд. ҳоло нишоне аз дастгоҳҳои оҳангудозӣ нест. ҳоло дар гӯшаи бархе аз ин анборҳо ба ҷои истеҳсоли арматура сокинон ба сохтани дару панҷараҳои оҳанин машғуланд. дар ҳавлии ин корхона ҳоло ҳам ғарами оҳанпора дида мешавад. дар ин ҷо оҳанро об карда ба корхонаҳои дигар барои истеҳсоли арматура мефиристанд. сокинони ин маҳалла гуфтанд баъди шикояти зиёди онҳо инак 2 моҳ мешавад аз ин корхона дуди сиёҳ намебарояд. این یک دوده که تمام روزگار زندگی سلامتی مال چیزی که ما با مهنت حلال روزگار کردگیم همه را جزیر کرد. این رنگ یک صدمه، این یک رنگ یک صدمه ما به یک حالت دچار شدیم. ایمان سلامتی به بیماری درد سر، پانکراتیت، گفت این دوده نفس میگیریم فقط ایدرون و سیایی میپرتویم. شهرداری دوشنبه میگوید در پی شکایت زیادی ساکنان از کارخانه‌های استحصال ارماتورا کار برخی از آنها را منع نموده با بعضی دیگر دستور داده شده است تا تکنولوژی کهنه خود را عوض نمایند. مطابق با امریه‌هایی که داده شد آنها وعده دادند که آنها در اندکترین یعنی در کوتاه‌ترین فرصت تکنولوژی نفترین را به کارخانه‌ها وارد می‌کنند. در کارخانه دیگری استحصال ارماتورا در محله پلی‌تکنیکوم گفتند آنها دیگر با تکنولوژی کهنه کار نمی‌کنند و به نزدیکی از چین تکنولوژی معاصر وارد نمودند. در این کارگاه که به ما اجازه ندادند تکنیک‌های نو را ثبت کنیم، گفتند این غرم ارماتوراها را به خارج کشور صادر می‌کنند. مسئولان کارخانه‌های بحث برانگیز آهنگودازی از صحبت درباره فعالیت کارخانه‌هایشان خودداری نمودند. مسئولان چینی هم که سرمایه گذار این کارخانه ها می باشند حاضر نشدند شکایت ساکنان و وضع کارخانه ها را شرح دهند. از 24 کارخانه آهنگودازی که در حدود پایتخت فعالیت میکرد حالا همگی 4 عدد باقی مانده است. در بازارهای تاجیکستان ارماتور استحصالی کارخانه های چینی نسبت به ارماتورهای دیگر کشورها ارزان است و ساختمانچیان دلیل آن را به صفت پستش ربط می‌دهند. در گذشته کار کارخانه‌های ارماتوربراری پایتخت با تکنولوژی کهنه چینی و با نقض عادی‌ترین معیارهای اکولوژی باعث نگرانی همساکنان و هم مسئولان شده بود. شادمان یتیم، علیشیر ظریفی، آزادی، دوشنبه. тавре мебинем мақомот бо бастани коргоҳҳои ба саломатии зараровар сокинонро аз дуди ғализ ба истилоҳ халос мекунанд. вале дар айни замон онҳое низ кам нестанд ки ба гуфтаи табибон бо одати бади худ яъне бо дуди сигор ҷисмашонро заҳролуд месозанд. ҳоло дар Тоҷикистон пешниҳодҳое садо медиҳанд ки нархи сигор аз 5 то 7 сомонӣ боло бурда шавад. гузориши настоящи времяро Каю Марсиято тақдим мекунад. ҳанӯз маълум нест ки аксиз то чӣ ҳад боло бурда мешавад. дар ин маврид як гурӯҳи вижаи кория тасмим мегирад ки аз ҷониби вазорати рушди иқтисод ташкил шудааст. мақомоти тандурустӣ мегӯянд бо иловаи аксиз аз ҳама қуттии арзони сигор беш аз 50 сент нарх хоҳад дошт. ҳоло ин гуна қуттии сигорро бо 30 сент харидан мумкин аст. пизишкон мегӯянд аксиз то охири сол илова хоҳад шуд.
توجیکستان سال 2017 هم اکسیز را نسبت به محصولات تماکو 3 برابر بالا برد. اما بنا به آمارها با گذشت 2 سال از این اقدام شماره سیگارکشان در کشور کم نشد. حالا نیز هر نفر پنجم در تاجیکستان سیگاری است. منع ترغیب تماکو و استعمال آن در جایهای جمعیتی هم کمک نکرد. اما به قول متخصصان تأثیر کم نباید برای بالا بردن نرخ و مبارزه با تماکو کشی مانع شود. نتیجه دیر و یا زود به دست می آید. نباید به مردم امکان فراوان خریداری سیگار را داد. دسترس بودن سیگار در همه جا نادرست است. اگر شما سیگار را نبینید، خریدن آن را هم فراموش میکنید. این یکی از راه‌هایی است که باید از آن استفاده کرد. بعداً مسئله نرخ است. اگر سیگار گران باشد، شخصی سیگاری آن را با مقدار زیاد نمیخرد. آنها کوشش خواهند کرد که سیگارهای خریدهشان را برای دراز مدت استفاده کنند. بر علاوه سازمان جهانی تندرستی میگوید ترغیبات ضرر سیگار را بیشتر و آمار را درباره بیماری‌هایی که سیگار کشی به آن باعث شده است عمومی نمود. به قول وزارت تندرستی تقریبا همه روزه ساکنان گرفتار به بیماری‌های شش به بیمارستان مراجعت می‌کنند. بیماری مزمن شوش اکثرا در آنهای پیدا می شود که سالهای دراز سیگار میکشند. نشانه‌های اول آن نفس تنگی است. این بیماران به نهایت وزنین. همچنین تصمیم شد که مسئله استحصال ناس جدی گرفته شود. بیش از 80% تماکوکش‌ها ناس را استفاده می‌کنند. هرچند در قانونگذاری ناس همچون محصولات تماکو اعتراف گردیده است، ولی انداز از استحصال و فروش آن همچون از محصولات غذایی گرفته می شود. فعلا برای ناس پتنت علایده وجود ندارد. آنها پتنت را همچون برای فروش محصولات خوراکواری میگیرند و در بخش خصوصی میفروشند. تا آخر همین سال ناس از روی خط محصولات آذوقه‌واری خارج و معیارهای قطعی استحصالی جاری کرده می شود. استحصال کنندگان ناس باید اجازه‌نامه مخصوص بگیرند، اندازها و اکسیز را سپارند و برای تفتیش منتظم نمایندگان مرکزی سانیتری و اپیدمیولوژی آماده باشند. در این قسمت برنامه سیری خواهیم داشت به یکی از مکان‌های پاکستان که در دوره ماه رمضان سیر و دم است. در این ماه مبارک که فرصت خوبی برای انجام کارهای خیر می باشد، افراد روزه‌دار نیازمند را سوی یکی از بازارهای معروف این کشور را پیش می‌گیرند تا به پول غذا بخورند. تایری سفر گزارش می‌دهد. در ماه رمضان اکثر بازارها و آشخانه‌های پاکستانی شبانه روزی باز بوده برای مردم روزه‌دار غذا آماده می‌کنند. ساکنان شهری راولپیندی در کنار پایتخت شهر اسلام آباد قبل از نماز بامداد بیشتر به خام شوربا از گوشت گاو و بز، نان گرم محلی و دوغ توجه دارند. بسیاری ها بعد نیمه شب برای خریدن غذای به اصطلاح نهاری عازم بازار پرکرتری در راولپیندی می شوند. اینجا با غذا از پای گاو و بز مشهور است. غذای آنها برای نهار خوب است زیرا تیز نیست و آن را کودک هم می تواند تناول کند. تاجران دیگر کلچه تنوری و نان به اصطلاح دیگی تهیه می کنند که خریداری زیاد دارند. در این بازار دوغ و چالاب تازه هم منتظر مشتریان است. ما با راه‌های عنعنوی بدون استفاده از ماشین نوشاکی را آماده می‌کنیم. بعد از غذا یک پیاله از این شربت خوش‌طعم مثل بویدنی گل است. در دوام روز مسلمانان راولپیندی از استعمال غذا خودداری می‌کنند، ولی با غروب آفتاب مردم با صدای بلند به افطار دعوت می‌شوند. در رمضان نرخی غذا عادتاً بالا می‌رود و سازمان‌های خیریه به افرادی که توانایی خرید غذای خوب را ندارند به پول غذا تقدیم می‌کنند. وقتی ما بسته های افطار را به مردم نیازمند می‌دهیم، در سیمای آنها قناعت و خوشبختی را می‌بینیم. ما هم از این حال خوشبختی احساس می‌کنیم. خدا دارایی مردم را بیشتر کند که آنها هم خیری بیشتر کنند. در زمان افطار کوچه و میدان‌های کنار بازار پرکرتری در اختیار مردم روزه‌دار است. بعد افطار باشد وقتی قوآزمایی کریکت آغاز می‌یابد. چند از ساکنان شهر اندیجان ازبکستان گفتند هنگام سفر پرزیدنت به آنها خانه‌های نو دادند، ولی بعداً خواستند که جای را خالی کنند. یکی از آنها خورشیده تیلویوی 35 ساله است. و خورشیده میگوید که بعد اینکه پرزیدنت رفت او را گفتند که از خانه برود چون که این خانه مالی کسی دیگر می باشد. خب بینندگان عزیز، با این مطلب برنامه امروز را انجام میدیم. شما تا نشر نوبتی برنامه خبری در هفته نو امکان دارید که نوار و گزارش‌های جالب رو از آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب تماشا کنید. خبرهای تازه در وبسایت رادیوی آزادی دسترس خواهند بود. برایتان بینندگان عزیز استراحت خوب می‌خواهیم و تا ملاقات بعدی در هفته نو. خدا نگهدار هر یکی شما باشد.